चालू आसा स्पॉटलायट आणि काय खणूच उरल्या सद्याक प्रचारा खातीर आणि कांय वेळान प्रचार सुद्धा बंद जातले पूण अशेंच कॉर्नर मिटींग करता आसतना त्याच जिद्दीन आमच्या बरोबर आसा टुरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटे सर. सर सगळ्यान पयलीं एक गोष्ट जी आमी वदळच्यान विचारताले की झेडपी जेन्ना म्हणटा तेन्ना एक अशें म्हणटा की खूब कामां तशी आसता पूण आमी करूंक पावनाशिल्ले. ह्या फावटी जे झेडपी तुमचे कॅन्डिडेट आसा तुमची कितें मेसेज आसा तांच्या खातीर, तुमी कितें तांकां एक मंत्र जे दिल्ले आसा? झेडपी आमचे परवरी दोन आसात कॅन्डिडेट. एक सायडीक एक्सपिरियन्स जो 4 फाटी पंच मेंबर निवडून आयला, 2दा सरपंच, आणि हांगा यूथ. सुकूर झेडपी म्हणटकर आमकां 3 मतदारसंघ 4 पंचायती लागता. बाब मायकल आनी बाब केदारान तशेंच हांवें पूर्ण तरेन भारतीय जनता पार्टीन ताका जेन्ना कॅन्डिडेट म्हणून अनावन्स केला ते तांचे पंचायती आमी हांगा पूर्ण तरेन आमची पंचायत सगळे जाण वावुरीत आसात. आज इलेक्शन आयले म्हणून न्हय जाल्यार आमी कंटिन्युअस लोकांच्या संवादान आशिल्ल्यान लोकांची कळ समजून घेवन लोकांच्या विचारधारान वचून तांकां सोल्युशन काडप हें म्हाका दिसता आमचें एक फामील कशी आमची जी जाल्ली आसा परवरकारांची ती कंटिन्युअस जाल्ली आसा. इलेक्शन एक निमित्त जाता आमकां फुडें वचपाक आनी ताज्या खातीर लोकांनी सदांच आशिर्वाद दिला. अमित आज रावतकर जो रिस्पॉन्स मेळ्ळा उत्तम प्रतिसाद मेळिल्लो आसा आनी ते उत्तम प्रतिसाद सांगूंक शकता हांव की अमित जिखलो म्हणून. हे लोकांचे विचार आसात आनी अमिताक फुडें व्हरता आसतना जेन्ना पंचायत झेडपी आनी आमदार बरोबर वावुरतात तेन्ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कामां, कार्य समाजा खातीर आसूं नाल्यार कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर आसूं नाल्यार बाकी कडेन एज अ टीम देर इज अ एफर्ट वीच नीड्स टू बी पूट अँड टीम इज वॉट ऑलवेज वी वर्क वीथ. हांगा एकटो रोहन रावना, सगळे जाण रोहन म्हणून काम करतात. सगळे जाण आतां आज अमिता खातीर जेन्ना वावुरतात तेन्ना अमित झेडपी मेळप म्हणजे अमिता खातीर आमी घेवन पंचायतीक घेवन तांचे जे विचार आशिल्ले ते सगळे वावुरता आसतना अमिताची कामां जी आसतली ती जबाबदारीन करता आसतना आमी सरकारा कडेन मागणी सीएमा कडेन सांगला की झेडपीचे पावर, झेडपीचे बजेट्स वील हॅव टू लूक एट. सो वी नीड टू एन्श्युअर दॅट दे आर एबल टू वर्क मोर कम्फर्टेबली विदीन द एम्बिट अँड रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिवन टू देम. आज नरेंद्र मोदीचे विचार विकसीत भारताचे, आमी हांगा विकसीत गोंय आनी आमी विकसीत परवरी, हे विचारधारा आज फक्त उलोवन रावूं ना जाल्यार उलोवन करून दाखयल्ले आसा. म्हजे घर सारकेली येवजण हाजेर आमी आमच्या लोकांक गॅरंटी दिली की तुमच्या घरांक हात लागचे ना. आनी थंय जंय लोकांक त्रास जाले जाल्यार हाजेर राजकारण इन द पास्ट जालें. जे कश्टकरी समाज नाल्यार लास्ट मनशाक त्रास करपाचो प्रयत्न जो आसा जातूंतल्यान वेगळ्यो वेगळ्यो पार्टी फक्त राजकारण करता ताका भारतीय जनता पार्टीन आमी सीएमा बरोबर बसून सोल्युशन काडलें म्हजेच घर ह्या स्किमीच्या अंतर. ह्यात म्हजे घर स्कीम जे ऑपोजिशनान मेळून एसेंब्लीन पिनून काडिल्ली ते आज भोंवता फॉर्मा मागपाक आनी ताजेर कळटा की आमी रायट ट्रॅकान लोकांक घेवन वतात कित्याक शेवटी इट इज पीपल हू मॅटर आनी लोकां खातीर आमी निवडून आयिल्ले आसता आनी लोकांची सेवा करप. त्या आमदाराच्या नात्यान आसूं, सरपंचाच्या नात्यान आसूं, पंच मेंबराच्या नात्यान आसूं नाल्यार फाल्यां अमित आपूण झेडपी म्हणून निवडून येतकर जावं आमी आमचें काम सदोदीत दवरिल्लें आसा आनी सदोदीत दवरतले. हें उतर हांव पूर्ण तरेन आमच्या परवरच्या लोकांक हांव दिवंक शकता. सुकूर झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सी मतदारसंघान ते 4य पंचायती येता. आमचे 2 आमदारां वटेन बाकीच्या सगळ्यांक त्या आमच्या लोकांक आमी उतर दिवंक शकता. एकूच उलो मारता की 20 तारखेक लोकांनी भायर येवचो, भरघोश मतांनी ताका निवडून हाडचो, तांचो आशिर्वाद प्रेम जशें ताणें आज पर्यंत आमचेर दिल्लें आसा 2012च्यान तें अमिताक दिवचें आनी एक उत्तर ऑपोजिशनाक दिवचें कित्याक एवरी टायम ते येतात ते एक दिसाची मॅच खेळपाक आनी मागीर नाच जातात. राजकारण करता लोकांक पावना. तुटफूट आनी तुकडे तुकडे गँग हे आसात पूण केन्नाच संघटीत लोकांक करूंक सोदना आनी ताज्या खातीर तांचेर न चड उलयता. लोकांन तांकां वळखिले, लोकांन तांकां पारकिले आनी हांगा 20 क्रमांकी प्रोग्राम जसो सुद्दां हांगा आसा हांगाच्यान सुरू जालें 20 पॉयंटाचे आपण म्हजे घरांतली हातून जी आमी स्किमीन हाडलें ते समज सगळ्या 20 क्रमांकी लोकांक आज फायदो जाता जाल्यार ह्या लोकांक जी कळ जाली ती कळ जेन्ना मुख्यमंत्र्या कडेन मांडली आनी आमी सोल्युशन काडपाक गेले तेन्ना म्हजे घरान समज बाकीच्यो स्किमी काडटा आसतना 20 पॉयंटाकूय आमी पळोवचें आनी तांकांय जाग्यार घालचें म्हणून ही विचारधारान हाडली जाल्यार हे आमचे परवरच्या लोकांची कळ समजून. आमचे परवरचे लोक स्वाभिमानी आसा, अभिमानी आसा आनी तांकां सांबाळप आनी तांच्या फुडल्या पिढीक तांणी कश्ट काडलो. फुडली पिढी शिकता, फुडली पिढी फुडें व्हरूंक सोदता आनी तांचे बरोबर रावप हें आमचें कर्तव्य. आनी हे हातूंतल्यान झेडपी इलेक्शन येता आसतना म्हाका तरी पूर्ण
ज्या तरेन उत्तम प्रतिसाद लोकां कडल्यान मेळिल्लो आसा सांगूंक शकता की अमित जिखलो. इट इज ओन्ली द मार्जीन दॅट मॅटर्स. दीस इज बिकॉज द लव ऑफ द पीपल. जाणटे आसूं, भुरगीं आसूं, नेणटे आसूं, महिला वर्ग आसूं. सर तुम्ही म्हळ्यार तशें सकाळच्यान आमी पळयताले प्रतिसाद खरेंच खूब बरो आसा नक्की. बट एक गोष्ट येता की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कारण आमी सदांच म्हणटा की खंयचीय कॉन्स्टिट्युएन्सी एक पावल फुडें आसता, पूण परवरी जेन्ना आमी पळयता तेन्ना बरीच पावलां फुडें मारिल्ली दिश्टी पडटा. लेट इट बी इन स्पोर्ट्स, कल्चर ऑर एनी कायंड ऑफ तुमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना ग्रूप म्हणटा तेन्ना. पूण तुमकां दिसता की हे जेन्ना तुमी एक बार सेट करून दिला, नक्की हो तेज्या पेक्षा फुडें वचपाचो तांचेर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली फुडें. अमित स्पोर्ट्समॅन आनी स्पोर्ट्समॅनान एक आसता टीम, एथिक्स, डिसिप्लीन. हें स्वता आसता. लोकां बरोबर कसो संवाद करचो, लोकांचे बरोबर कसो रावचो. कित्याक जेन्ना मॅच खेळटा तो क्रिकेटर, क्रिकेट जेन्ना खेळटा एकटोच बॅट घेवन फिल्डार गेलो मॅच जायना. बॉलर जाय, विकेट किपर जाय, फिल्डर जाय, दुसरो सायडीचो बॅट्समॅन जाय. सो अशी टीम जिखूंक शकता. तशी जशी टीम इंडिया आज पर्यंत जिखता, आमचे मोदीजीचे टीम BJP जशी सेंटराक जिखता, गोंया आमची टीम BJP प्रमोद सावंता बरोबर कशी जिखता, तशीच अमित 100% वीथ टीम एफर्ट्स वील वर्क टुगेदर. हें हाजेर हांव उलोवंक शकता. 22 तारखेक परत मेळून उलोवपाचें सर. 100% विजय असो. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच.